guys, welcome to my new mini vlog. Hello guys, बहुत भीड़ है आज रथ यात्रा रे নজর মতে লাগে প্রেম নজর আমি আজ চারি নম্বর রথ যাত্রা দেখবা পাই দেখ পারতিবে এডি দেখছো থাকুলো থাকুলো হাত মোর থাকু ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ जगे खोजते रे लाज ताके पाई तो गला मोर मन ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରଥ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ guys. ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ରଥକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଗାଇସ୍ ଆସିଗଲୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ गाइस हम पहुंच गए खୋଲା ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ମାଗେ ନାଇ ରାନୀ ତୋର ଛଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବହୁତ ଖୋଲା ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ
गाइस हम पहुंची गलु मंदिर पाखरे जय जगन्नाथ। चलो गाइस ଯିବା। ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଇସ୍। ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଯିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିତରେ କାହିଁ देख पार्थिवे वर्षा हम। चलो गाइस मैंने देख पार्थिवे बहुत भीड़ बहुत सान होते कांदी किंतु वर्षा हो कौन करवा देख पारे गाई वर्षा लोक मैंने केमती जा जिला कहते वर्षा वर्षार गाई देख पारे ये जमी जीवा पड़ो ना वर्षार वर्षा ना देखो भिड़ केते भिड़ अच्छा वर्षा लगे समय रही पार मेहनत करी गाय के गोला सुंदर करे बहुत भीड़ मोबाइल ती गोपी गोपी कारखाने तुई टोपी सोनू देखो धीरे धीरे मोरा काहे रे बी मोई हमारा